Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fonchende nuwazdua nafore bishi dukper. Kengu tam. Te yana jawab maze bayan dare khwazat de bayan. Fonchende nuwazdua nafulle forebulla kushiz gariba. Har waqt maje Allah tumagiba. Allah ye angaroti arar fonchende roti nuwazi banaybulla. Forma bordar banaybulla. Dindar banaybulla. زفونجر بوتره نماز دو آسه فوانین خانودین خراب نبود انشالله خوی دین دو دی غلط ما تگیلیو همها عجب گوی همیشه الله تو دعا کردیم ده رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء الله تما قيم دي الله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء والله نمازي بانو فوينشين ناتفوتي نصل بگونور عبادت گرويا نمازي بانو الله تندوا غريبا الله تبارك وتعالى إن شاء الله قبول غريبو إخلاص دعا غرا غريبو همیشه الله تماگیوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.